हेलो पिलामाने आज यही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण समस्त जो मैंने भी एस्पिरेंट अच्छे प्रिपरेशन करुछ बहुत गुरुत्वपूर्ण देख नुआ नोटिफिकेशन तो आसी जाइए समस्ते जानी जाइथिबो किंतु पुराना नोटिफिकेशन रो कौन है पुराना एग्जाम एपर्यंत तो शेष होनी यार प्रक्रिया शेष होनी ठीक अच्छे तो पुराना जो नोटिफिकेशन टी आसी थिला ताहा 2023 रे आसी थिला ठीक अच्छे देख पिला माने एटा 2023 मसीहा 30/12/2023 रु आमर आरंभ होइथिला 2023 रु एपर्यंत यार कौनसी भावरे ठीक ठिकणा नथिला केतेबेले नियमित भावरे एग्जाम हेलानी तो केतेबेले एग्जाम कैंसल हैला पुणी केतेबेले हाईकोर्ट केस हो गला प्रिलिम्स तो जमती हेले भी हो गला जमिति कि अक्टोबर नवेम्बर रे हमर एग्जाम हो गला प्रिलिम्स किंतु यार जो रिजल्ट प्रिलिम्स रो एपर्यंत तो आसी नहीं विलंब रे अछि यार पुणी देख मेंस अछि या पर रिजल्ट तो एक रे बाहरिनी मेंस अछि पुणी स्किल टेस्ट अच्छी पुणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी एते गुड़ाए प्रोसेस यार रही जाइछि एपर्यंत किछि स्पष्ट सूचना नहीं यार तो पिला माने देखो 2026 रो पुणी एक नोटिफिकेशन आसी जाइछि जहा कि खुशी तो हेबा कथा किंतु पुराना जो आमर नोटिफिकेशन अच्छी ताहार कौन हबो पिला माने पुराना जो नोटिफिकेशन रही तार कौन हबो और ट्रिपल बोर्ड को गोटे मोर प्रश्न आपण नुआ पदवी आणुछंती सेटा तो भल कथा किंतु जो पिला माने 2 वर्ष हैला परिश्रम करुछंती सेमानंकु पुराना प्रक्रिया को केबे शेष करिवे कोर्ट केस आଳରେ पिलांको भविष्य केते दिन बळी पड़िबो आउ जणे पिला केते दिन पर्यंत गोटे परीक्षा पाई अपेक्षा करिवो देख घर लोकों चाप बयस गड़ी जीवार भय ठीक अच्छे एगुड़ा बहुत समस्या रही प्रिपरेशन चली किंतु एपर्यंत ताहार स्पष्ट गोटे रिजल्ट हो पारुनी कौन सी एग्जाम क्वालिफाई हो पारुनी कहीं एमिती जो परिस्थिति उपजुची से परीक्षार रिजल्ट ठीक भाव में आसी पारुनी पिलार मानसिक दुर्बल बहुत रही जाउछि कहीं जदि एमिती भाव रे एग्जाम हेबो तो केते दिन पर से जड़े चाकरी आशायी अच्छी जो चाकरी पाइबो केते दिन पर पाइबो ताहा मध्य से द्वंद्व रे रही अछि गोटे पटे नुआ वैकेंसी आसी गला आउ गोटे पटे पुराना वैकेंसी रो एपर्यंत प्रिलिम्स रिजल्ट बाहरिनी पिला करिवे कोन पिला आगो को मेंस पाई प्रिपरेशन करिवे ना पुणी प्रिलिम्स पाई प्रिपरेशन करी एबे आवेदन आरंभ हो जिवो तो पिला माने देखो आवेदन केबेरु आरंभ हो जानिथिबो समस्ते जानि दैथिबो देखो एटा सिचुएशन हमरो एबे ए सिचुएशन रही जाइछि पिला माने देखो कोन करबा हमें देखो पुराना आरआई पेंडिंग अछि नुआ आरआई जो नोटिफिकेशन आसी जाइछि तो पिला माने नुआ आरआई रो नोटिफिकेशन जो आसी ताहा देखो 29/12/2025 रु आरंभ करी 21/1/2026 पर्यंत आवेदन करि पारिबो आउ पिला माने देखो एथिरे जो रही रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर विलेज एग्रीकल्चर वर्कर VAW ठीक अच्छे असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर अमीन SFS एगुड़ा रही डिफरेंट टाइप रो पोस्ट रही बहुत खुशी खबर किंतु देखंतु ये जो हमर पेंडिंग रही जाइछि सेटा हला बड़ असुविधा हम पई पिला माने देखो एबे हमें कौन करबा तो यहाँ है बहुत बड़ प्रश्न आम एबे देखंतु चिंता करंतु नहीं कहीं
ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି ତାହା ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ RI ରହିଛି ତାହାର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମେନ୍ ମାସେ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାସେ ବି ସମୟ ଦେବେନି, ମାସେ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇଦେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହେବ, କାହିଁକିନା ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ପାଖରେ ରହୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖୁସି କଥା ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଏଥର ହେଲାନି, ଭଲ ହେଇନି, ଭାବୁଛ ଭଲ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ଅଛି। ତ ସିଲାବସ୍କୁ ଫଲୋ କରି ମେନ୍ର କ'ଣ ଅଧିକା ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର୍, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଆମର ମେନ୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥାଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥାଉ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏବେ ତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଦୁଇଟା ଯାକ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।